नहीं आज्ञा प्रकृत कथाटी पचारि जे रामचंद्र मर्यादा पुरुष भगवान पुरुष सी कौन बापांगर मुखाग्नि दे न सी तो शुणिले ना भरत भेट जो है सी तो शुणिले राजा दशरथ आउ नाहांती सी सेठू लेटुकी मुखाग्निटा दे पाई थांते मुखाग्नि न देले मध्य लोक सूरत बॉम्बे रे थिले मध्य आसिकी आउचती परा अंत्येष्टि क्रिया करछती जी मुखाग्नि देले मध्य बड़ पुआ उथरे क्रियाटा धरुची हेले रामचंद्र मर्यादा पुरुष भगवान पुरुष राम सी कोन क्रिया कर्म करन थांते काहे की कलेनी तांके कोन प्रकृत पुओ नाही कि दशरथर जदि प्रकृत पुओ नाही रामचंद्रकर प्रकृत बापाटा की आधार कार्ड देखले ओडा हले ओडा आलू लिया कथाटी कहि गिरिया गाबो छियो देखिल तो जणा मूर्ख पिला हेले आलोचना करिबा भगवान को पदे चिंता करिबा सही अंतर्यामी पुरुष नारायण को रामचंद्रकर प्रकृत बापाटी की आलोचना करिबा आज्ञा आज्ञा हां देखो जय जगन्नाथ हे आउ जगन्नाथ ये जोगी जन जाहर न पंथिया दियंतो अच्छा अच्छा हौ जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जोगी जन जार न पंथिया दियंतो जोगी तनु हई मो जगी किस जंजाल जाल रे पड़ी अवश्य मु कौ रूपे बंदी न पारई जानी मु कौ रूपे बंदी न पारई जानी प्रथमे बंदई गुरुदेव पुणी प्रथमे बंदई गुरुदेव पुणी द्वितीय बंदई माता गर्भधारी तृतीय रे बंदई पिता को सुमरी सभाजन को करी नमस्कार एथर बंदई ब्रह्मांड ठाकुर ठाकुर रूपे बंदे जगन्नाथ नागंकर मध्यरे बंदई अनंत पुरुष मध्यरे बंदई नारायण पुरुष मध्यरे बंदई नारायण नारी मध्यरे बंदे सीता देवी को जान आउ हाई कर मध्य भरत बंदई अस्त्रंक मध्य सुदर्शन तहि क्षत्रिय मध्य बंदे परशुराम क्षत्रिय मध्य बंदे परशुराम वीरंकर मध्यरे बंदई अर्जुन वीरंकर मध्यरे बंदई अर्जुन आउ ज्ञानीकर मध्य बंदे गजानन ज्ञान रे बंदई तहु ब्रह्म ज्ञान मातांकर मध्य बंदे वसुमती आउ मातांकर मध्य बंदे वसुमती कंठरे बंदई मात सरस्वती आज मो कंठे करी स्थिति सरस्वती आज मो कंठे करी सुनिब सुज्ञान दीन मन करना बुझाई कहवा हे पुराण रामायण आज्ञा अयोध्यारे ओना हार होई गला अयोध्यारे पुणी ओना हार होई गला 12 वर्ष जाए पुणी वृष्टि न होइला सेते बेले दशरथ मन चिंता कले सेते बेले दशरथ मन चिंता कले पंडित गण को पुणी पास को डाकिले पंडित को कहले दशरथ राण मो
ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଅନାହାର ହୋଇଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ଗଣନା କଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛି ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ବୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଶନିଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ପଡ଼ିଲା ଭଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଲା ଶମ୍ଭରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସେ ସମये ଶମ୍ଭରା ଅସୁର ମୁହିଁ ମାରିଲି ଦେବଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦାନ କରିଥିଲି ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ କିମ୍ବା କଲେ ବିଚାର ଅନାହାର ବୃଷ୍ଟିପାତ ମୋର ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଗାଈ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ କିଏ ବୁଝିବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ବୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ବର୍ଷା ହେଲାନି ଅନାହାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଗଲା ରାଜ୍ୟରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କରିବେ କଣ କରିବେ ନିଜର ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସେଇଲେ ଦଶରଥ କହିଲେ ଗଣନା କର ତମେ कौन जानी पारुछ मो राज्य कहीं वृष्टिपात होउनी सेठे ज्योतिष माने निजर ज्योतिर्विद्या कहले जे हे राजा आंभ राज्य को शनिंकर कोपदृष्टि पड़ी शनिंकर कोपदृष्टि पड़िथिबा जोगु राज्य रे वृष्टिपात हेउनी अनाहार दुर्भिक्ष पड़ुछि। दशरथ कहले कौन हला मु तो अन्याय करिनी मु तो अनीति करूनी जेते बेले सम्रासुर देवता मान को रखई देलानी स्वर्ग रे मु निजे सम्रासुर को मानी देवता मान को स्वर्गदान करथिली मते काहे से माने अविचार करथंती मो राज्य को काहे एमिति होउची आज्ञा सेते बेले दशरथ मने विचारिले शनि को पास को मोहि जीवी भले रथ स्पकु देले को रगाई रथ स्पकु देले को सजाई रथरे बसिले सेहि नर साई रथरे बसिले सेहि नर साई शनिकर पासे कोले आगमन शनिकर पासे कोले आगमन एमंत समय शनि भाबिले जान दशी जदि दशरथ मो पासे आसीबो अयोध्या नगरे वृष्टिपात हेब किपरि होइब भगवान अवतार तेणु शनिस्तर भाबिला मनर निजर बलय गुजे टाण करिला दशरथ रथ परे नेई पिटिला। दशरथ आज्ञा 10 दिग को रथ बाहि पारथुआ जोगु तांकर नाम हला दशरथ। दशरथ रथस्प को सजाई देले जाउछंती शनिंक पाखकु शनिंक पाखकु जिबे से तांकर कथा कहिबे शनिदेव चिंता कले धार्मिक राजा हले दशरथ न्यायर देवता सिना शनि किंतु धार्मिक राजा हले दशरथ दशरथ जदि मो पाखकु आसीबे निश्चय तो वृष्टिपात करिया पड़िबो हबो हेले भगवानकर अवतार केमिति हबो तेणु भगवानकर अवतार होई परिबो नाही तेणु शनि कोन कले निजर बलय मध्य रे जो वास करथिले शनि बलयडा को पिटी देले राजांकर रथ उपरे रथडा भांगी गला दशरथंकर रथ भांगी गला आज्ञा रथ दंड अस्प अलगा होइला रथ दंड अस्प अलगा होइला दंड चक्र गोटी राजा करे धरिला दंड चक्र गोटी राजा करे धरिला तल जे दशरथ खसिले जान रक्षा कर बोलती बहन से रक्षा कर बोलती बहन एकाले जटायु बसिथिला पुणी एकाले जटायु बसिथिला पुणी किए जने ऊपर पड़ू अच्छी जानी तले पड़िले निश्चे प्राण चाली जीव एई कथाटी पक्षी भाबु अच्छी ध्रुव सेते बेले जटायु कृष्ण विस्तारिला सेते बेले जटायु कृष्ण विस्तारिला दशरथ राजा को पिठी रे धरिला आज्ञा दशरथ पड़िबा समय रे चित्कार करूछंती रक्षा कर बोली
जटायु बसी ऊपर को चाहिला किए जड़े पड़ी जाऊँ ऊपर किए जड़े पड़ुची पड़िले तो जीवनटा चली तेणु जटायु कला कौन निजर पक्ष को विस्तार करी दशरथ राजा को पिठी रे धरी पकेला बसई देला पिठी रे राजा बंची गले दशरथ राजा कहले किए तुम्हें गुध्र किए तुम्हें पक्षी आज तम जो मोर जीवनटा रहिला तेणु तमर मोर आज ठारू मैत्र आज्ञा लक्ष्य करंतु सेइठे जटायु सहित दशरथंकर मित्रता स्थापन होइथिला मैत्र बसिथिले हेले दशरथ कहले मैत्रे मोर तो जीवनटा तमे रखिछ तमे मते किछि मागो मु तुमको देबी जटायु कहले सूर्यवंशी राजा दशरथ अयोध्यार नरसाई दशरथ गोटे साधारण शागुणा पक्षी गुध्र पक्षीर मैत्र हेले सेटा कोन मते हेलानी जे आउ कोन मु मागिबी आउ मते किछि लोडा नाही दशरथ कहले नाही तमे किछि मागो मु न देई के स्थान रु जीबी नाही जटायु कहले जदी मागिबा पई कहउछ तमे प्रथम रे सत्य करो सत्य कले मु मागिबी दशरथ राजा सत्य करी कहीदेले जहा मागिब हे मैत्री मु तुमको देबी सत्य सत्य त्रिवार सत्य करुछि सेठे जटायु कहले मैत्रे तमर बड़ पुओडा को मते दियो तमर बड़ पुओडा को मते दियो दशरथ टिके हसिले कहले मैत्रे मागिथिले राज्य राज संपद जहा मागी थांतो मु देई थांती मु तो आंठकुडा राजा मोर तो मूलरु पुओ नाही आ बड़ पुओ कुआडू आइबो जे मु तुमको देबी सेते बेले जटायु कहले हे मैत्रे मोर ज्ञान चक्षुरे मोर दिव्य चक्षुरे मु देखि पारुछि तमे पुत्रष्टि यज्ञ करिवो पुत्रष्टि यज्ञ करिबा परे तमरो चारिटा पुओ जन्म हबो आ सेते बेले मते बड़ पुओडा को तमे दबो आज्ञा दशरथ माया कोन जानि नथिले मोह कोन जानि नथिले दशरथ भाबिले एबे मोर किछि नाही तो मु चलुची मोर किछि नाही चलुची जदी मोर चारिटा पुओ हबो तमे बड़ पुओडा को नबो नियो मोर ताउ तीनना रहिबो ना कहीदेले दशरथ किंतु दशरथंकर सेडे लक्ष्य रहिला पुत्रष्टि यज्ञ करले चारि पुओ जन्म हबो आज्ञा सेते बेले दशरथ लेउटी आसिले सेते बेले दशरथ लेउटी आसिले अच्छा ऋषशृंग जत्री कुनी मंत्री आनिले से ऋषशृंग जत्री कुद मंत्री आनिले पुत्रष्टि यज्ञर कले आयोजन पुत्रष्टि यज्ञर कले आयोजन यज्ञ कुंडरु जे हेला चरुर उत्पन्न से कुंडरु जे हेला चरुर उत्पन्न तीन राणी मध्य बांटी करी देले तीन राणी मध्य बांटी करी देले चारि गोटी पुओ जन्म लभिले चारि गोटी पुत्र जन्म लभिले राम लक्ष्मण जे पुणी भरत शत्रुघ्न चारि गोटी पुत्र होइले जन्म एक कथा पुणी जटायु जानिले दशरथ पासे प्रवेश होइले बोइले हे मैत्रे एबे सुन कथा आउ रामचंद्र पुत्र को मोते दियो एका सेते बेले दशरथ कहउछि बाणी सुन हे मैत्र जहा कहूछि पुणी जन्म छुआ क्षीर दरकार कोठु आनी दब आहे पक्षीवर मात्र 5 वर्ष जाए खाऊ मोर पासरे 5 वर्ष होई गले नेब तम संगरे सेते बेले जटायु मौन होइला पुणी 5 वर्ष अपेक्षा करिला 5 वर्ष जेते बेले होइला पूर्ण दशरथ पासे पक्षी कोला गमन बोइला हे मैत्र एबे मो कथा सुन मोर पुत्र को जे मोते कर दान सेते बेले दशरथ हेमंत बोइले राजपुत्र विद्या शिक्षा करिब भले 14 वर्ष जेबे
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମୈତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ନେବ ଆଜ୍ଞା ସରଳ ପକ୍ଷୀ ସେ ଜଟାୟୁ ପୁଣି ଏହି କଥାଟା ବୁଝିଲା ମନ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପୁଣି 14 ବରଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଲା 14 ବରଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଗଲା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଜଟାୟୁ ଜାଣିଲା ଦଶରଥ ପାଖକୁ ଗଲା କହିଲା ମୈତ୍ରୀ ତମର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି 4ଟା ମୁଁ କହିଥିଲି 4ଟା ହବ 4ଟା ହେଇଛି ଏଥର ବଡ ପୁଅଟାକୁ ମତେ ଦିଅ ଦଶରଥ କହିଲେ ମୈତ୍ରୀ ବଡ ପୁଅଟା ତମର ସତ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ କ୍ଷୀର ଦରକାର ମା କ୍ଷୀର ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦବ 5 ବର୍ଷ ରହିଯାଅ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ଜଗିଲା ଜଟାୟୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଗଲା ମତେ ଏଥର ପିଲାକୁ ଦିଅ ସେଇଠି ରାଜା ଦଶରଥ କହିଲେ ସେ ତ ରାଜା ପୁଅ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ତାର ଧର୍ମ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ 14 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ ତମେ ନେଇଯିବ ପୁଣି ଜଗିଲା ଜଟାୟୁ 14 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଯାଇଛି ଜଟାୟୁ କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ପଶିଗଲେ ଯାଇ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଜଟାୟୁ ଆସିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠକୁ କହିଲେ ହେ କୁଳଗୁରୁ ମୋର ମୈତ୍ରକୁ କହିଦିଅ ମୋ ଜିନିଷ ମତେ ଫେରେଇ ଦେବେ ବଶିଷ୍ଠ ଗଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ପକ୍ଷୀ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ତାର କୋଉ ଜିନିଷ ତମେ ରଖିଛ ତାକୁ ଦଉନ ଦଶରଥ କହିଲେ ହେ କୁଳଗୁରୁ ତାର ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋର ବଡ ପୁଅ ରାମକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ତାକୁ ଏମିତି କିଛି କୁହ ସିଏ ରାମକୁ ନ ନେଇକି ଫେରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଅଧିକ କୂଟନୀତି ଜଣା ଏଇଠି କୂଟ କରିଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ ଜଟାୟୁକୁ କହିଲେ ତମକୁ କିଏ ସତ୍ୟ କରିଛି ଜଟାୟୁ କହିଲେ ମୋର ମୈତ୍ର ଦଶରଥ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବଡ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେବେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଦଶରଥର ତ ବଡ ପୁଅ କିଏ ନାହିଁ ଦଶରଥର ବଡ ପୁଅ କିଏ ନାହିଁ ରାଣୀ ମାନେ ଚରୁ ଖାଇବାରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରାଣୀ ମାନେ ଚରୁ ଖାଇବାରୁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟହୀନ ନପୁଂସକ ତାଙ୍କର ପିଲା କିଏ ନାହିଁ ତମକୁ କୌଶଲ୍ୟା ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି ଯଦି କୌଶଲ୍ୟା ସତ୍ୟ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ତମେ ବଡ ପୁଅ ରାମକୁ ନବ ଯଦି କୌଶଲ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ତମେ ବଡ ପୁଅକୁ ନେଇ ପାରିବନି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଜଟାୟୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ମତେ ସମସ୍ତେ ଛଳ କଲେ ମତେ ସମସ୍ତେ କପଟ କଲେ ତେଣୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜଟାୟୁ କହିଦେଲେ ହେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯଦି ସଂସାରରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ଥିବ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ କରିଥିବ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବଡ ପୁଅ ରାମ ମୋର ହେଇଥିବ ସିଏ ମୋ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଉ ଆଜି ମୋ ପୁତ୍ର ବିହୁନରେ ମୁଁ ଯେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛି ଦିନେ ତୋ ପୁତ୍ର ବିହୁନରେ ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବୁ ତୁ ମଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ରାମ ହେଇଥିବ ତୋ ମୁହଁରେ ସିଏ ନିଆଁ ଦବ ନାହିଁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିବ ରାମ ମୋ ମୁହଁରେ ସିଏ ନିଆଁ ଦବ ମୋର ଅନ୍ତିଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗୁଦ୍ର ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ତା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦଉଛନ୍ତି ରାମ ତାର ଅନ୍ତିଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ରାମ କିନ୍ତୁ ଦଶରଥଙ୍କର ନୁହଁ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଟାୟୁଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ହଉ ତାଳି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ।